Last week we discussed about the state emblem. State emblem which is being used at present was introduced in 1972. It was designed to celebrate Sri Lanka becoming a republic on 22nd of May 1972 by the artist S.M. Senaviratna. It was designed by the S.M. Senaviratna. We discuss about them also. Then we discuss the states then we discuss about the occasion that state emblem is used. What are the occasions? What are the occasions? What are the occasions? And department, passport, number plate, national identity card, passports, coins, currency notes. Yes. Passport, national identity card, passports, number plate, head of ministry and departments. Yes. Number plates of vehicles. The state emblem is used currency notes, letterheads of ministry and department, passports, national identity cards. We discuss about them also. Do you have any difficult words? Teacher? Yes. What is mean by currency notes? Currency notes. Mudal note. Okay, teacher. The ownership of the state emblem, and the authority use it belong to the executive president. We discuss about them also. During the British colonial era, British emblem with the lion and the unicorn had been used. We discuss about them. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන යුගයේදී භාවිතා කරපු එම්බ්ලම් එක ගැන අපි කතා කරා නේද? ඒකේ භාවිතා වෙන්නේ කවුරු කියලාද කිව්වේ? Lion and unicorn. මේ unicorn කියන මෙන්න මේ වගේ සතෙක්. එතකොට මේ මෙන්න මේ වගේ animal කෙනෙක්. Lion and unicorn. We discuss about them. ටීචර් දැන්වත් ටීචර් ඒගොල්ලන්ගේ ජාතික සංකේතය ඒකද? ඒගොල්ලෝ දැන් නම් මේවා වෙනස්කම් වෙලා ඇති පුතේ. සර්ච් කරලා බලන්න. After the independence an emblem with the lion inside, a circle of petal design, a crown on the top. The
the word Lanka at the bottom was used. After the independence, an emblem with the British colonial era के භාවිතා කරපු emblem එකේ lion unicorn හිටියා. ඒක වෙනස් වෙනවා නිදහසෙන් පස්සේ. After the independence, an emblem with the lion inside a circle of petal design. සිංහයා ඇතුලේ සිටින විදිහට petal design නෙළුම් මල් පෙති වලින් design එකක් වටේට තියෙනවා. අපි ඒකත් බලමු. A crown on the top. ඉහලින් crown එක තියෙනවා. ඔටුන්නේ හැඩය ඉහලින් තියෙන විදිහට. දැන් තියෙන්නේ ධර්ම චක්‍රණයේ වෙනුවට crown. ඔටුන්න. The word Lanka at the bottom was written. ලංකා කියන symbol එක තමයි ලංකා කියන වචනේ තමයි යටින් දැක්වෙන්නේ. You can see this according to this coin. This is all coin. This is all coin. ඔයාලා මේ වගේ මේ කාසි දැකලා තියෙද? Yes, teacher. දැනටත් මේ සමහර අවස්ථාවල මේ වගේව තියෙනවා. මේ lion. You can see here, lion in the middle. Lion in the middle. Teacher, this is my emblem. Huh? The lion. Okay, very good පුතේ. කලන දැක්ක මම ඔය ඇඳලා තියෙන එක. හරි, very good. After the independence, an emblem with the lion. Lion inside. You can see it here. Lion inside. Lion inside. Lion inside. Lion inside. After the independence, an emblem with the lion inside. Here inside lion ඇතුළෙන්ම තියෙන්නේ සිංහයා. Lion inside a circle of petal design. මේ පෙති මල් පෙති design එකක circle එකක් තියෙනවා. You can understand it according to this coin. A circle of petal design. A crown on top. Here top crown. Here crown. A crown on top and the word Lanka at the bottom. Here bottom, this side Lanka. Lanka was used. This is the symbol that they use after the independence. කවුද දැන් ඔය coins පෙන්නන්නේ? ඔන්න බලමු මෙන්න coins ටිකක් පෙන්නනවා දැන්. කවුද නමක් කියන්නකො පුතේ? Tell me your name. Number 45. Yes, we can see your coins. May අපේ කවුද? Okay. Teacher, I am. Yes, we can. Senul. Okay, Senul. කීය කාසිද ඔය වටිනාකමක් කියන්න ඕවේ යාළුවන්ට? Teacher, 7 5 7 10. Oh, these are the example for our old state emblem. මේ පැරණි emblem එක මේකේ යටින් ලියලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා නේද? ලංකා කියලානේ. emblem Yes, teacher. ලංකා කියලා තියෙන්නේ. Okay. Okay, very good පුතේ. Okay, thank you, very good. After the independence, an emblem with the lion inside, a circle of petal design, a crown on top, and the word Lanka at the bottom was used. This one we use after the independence. නිදහසෙන් පස්සේ භාවිතා කරේ මේ වගේ emblem එකක්.
But now we use this one. This is our emblem. The state emblem in use today was created by the artist named S.M. Senaviratne. The symbols used in emblem represent the Dharma Chakra. Here Dharma Chakra. Dharma Chakra. Stalks of rice. V Karal, Midani Karal Dekwena Kotas, a lion bearing a Sri Lankan swords here. Petal design around the lion. Petal design around the lion. A traditional grain vase here. Traditional grain vase. Here, Pun colors, traditional grain vase. Pun colors. The sun and the moon. This is the state emblem that we use today. Okay, we discussed about this last week. In our last lesson, we discussed about the state emblem. Today, we are going to discuss about the national tree. You write down the topic. Today topic, you write down national tree. National tree. National tree, you write down. National tree of Sri Lanka. National tree of Sri Lanka. Teacher. Yes. Teacher, කංගවේන ඉන්න ලාංඡනය පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්ද? Okay. මම ඒක දැම්මේ පුතේ කංග වේනා කියලා කිව්වේ මේ යුනිකෝන් කිව්වේ කවුද කියලා පෙන්වන්න තමයි මම මේ සිම්බල් එක ඔයාලට පෙන්නුවේ. මේ යුනිකෝන් කියන්නේ මේ එක අණක් වගේ තියෙන ආශ්‍රයයක් වගේ සතෙක් නේද? ඒක පෙන්වන්න ඕනේ නිසායි මම කියන්නේ. ඈ? එතකොට අර සිම්බල් එක අඳින්න ඕන තැනට ඕක ඇඳහම හරිද? හා මේක අඳින්න. Okay, you write down. Now you write down national tree. National tree. Jatika Vukshaya. National tree. National. What is the meaning of Ceylon ironwood? Ceylon ironwood means it is the English word for na tree. Ceylon ironwood, na tree. National tree of Sri Lanka is Ceylon ironwood. That's Sinhala word na scientific name? Na tree. The botanical name of it is Mesua nagasarium. It is the botanical name. Mesua nagasarium. Excuse me, teacher. Yes. Then the scientific name and that real name is two, right? Yes. Normally we call as Ceylon ironwood. Botanical name Mesua nagasarium. Excuse me, teacher. Yes. What is the topic? National tree of Sri Lanka. You write down this one. National tree of Sri Lanka. You write down. National tree of Sri Lanka. National tree of Sri Lanka is Ceylon ironwood. That's mean Na tree. Na tree. The botanical name of it is Mesua nagasarium. Mesua nagasarium. Ceylon ironwood tree has been recognized as the national tree of Sri Lanka from the 26th of February 1986. 1986
පෙබරවාරි 26 ඉඳන් තමයි ඔන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වෘක්ෂය විදිහට මේ නාගස තෝරාගෙන තියෙන්නේ. Did you write the topic? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. There are several reasons to select Ceylon ironwood tree as the national tree. What are the reasons? If you know, tell me. Naduli, what are the reasons? Naduni, what are the reasons? Taruli, Tarushi Samudra, what are the reasons? Usefulness, historical and cultural importance. Very good. Vandita, you tell. Beauty and the pleasantness, Very availability around the island. Yes. Sadeepa, do you have any other answers? Usefulness. Yes. Being endemic to Sri Lanka. Being endemic. What is the meaning endemic? Being ආවේනික. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික වෘක්ෂයක් වීම නේද? Usefulness මේකෙන් තියෙන And the importance. historical and cultural importance. සංස්කෘතික වශයෙන් සහ ඓතිහාසික වශයෙන් තියෙන වැදගත්කම. Beauty and pleasantness. මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය සහ beauty and pleasant ප්‍රියමනාප බව. ඔයගොල්ලෝ ගස් ඇත්තටම දැකලා තියෙනව නේද? හැමෝම දැකලා නැති අය නෑ නේද? හරිම ලස්සනයි නේ. පොළ leaves බැලුවත් අර green color දැකලා තියෙනවා නේද? ලස්සනයි. මේ බලන්න. Very beautiful leaves. Flowers also very beautiful. Availability around the island, that is also a reason to select Ceylon ironwood tree as a nationality. Availability, what is the meaning availability? තියෙනවා. Availability around the island. රටේ ඕනිම තැනක රට පුරාම මේ national ironwood tree එක දකින්න පුළුවන්. What is the another important reason to select this one? This tree as Not being used as as state emblem in any other country. Yes, not being used as a state emblem in any other country. Not being used as a state emblem in any other country. වෙනත් රටක ජාතික වෘක්ෂයක් ලෙස භාවිතා නොකිරීමක් හේතු වෙලා තියෙනවා අපේ ජාතික වෘක්ෂය ලෙස භාවිතා කරන්න. Not being used. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, නාගහ අපේ රටේ ආවේනිකද? Yes. Yes. Being endemic to our country, it is also a reason to select Nag tree as a national tree. It is endemic to our country. Okay, put a star mark and write down. National tree of Sri Lanka national tree of Sri Lanka
National tree of Sri Lanka. National tree of Sri Lanka is Nar tree. Is Nar tree. Nar tree. Is Nar tree. National tree of Sri Lanka is Nar tree. Nar tree. Nar tree. Write it in the bracket. Ceylon ironwood. Ceylon ironwood. Ceylon ironwood. National tree of Sri Lanka is Nar tree. Write within the bracket. Ceylon ironwood. Okay, now you draw a small Nar tree. Now you draw. Here you can draw Nar tree. Excuse me, teacher. Yes. Madam, can we paste the picture of an tree? Okay, it's okay. Excuse me, teacher. Yes, Pute. ටීචර් මම අහලා තියෙන විදිහට මේ නාගහේ මේ මෙසුවා නාගසාරිය මෙසුවා ෆෙරියා කියලා මේ උද්භිත නාම ගොඩක් තියෙනවලු. ඉතින් ඒකේ මේ ගහින් ගහට වෙනස්නේ. එතකොට ඒකේ මොකද්ද මේ හරි ගහ? මෙසුවා නාගසාරියුම් කියලානේ පුතේ තියෙන්නේ නේද බොටනිකල් නේම් එක. ප්‍රභේද තියෙන්න පුළුවන් පුතේ. චූටි චූටි වෙනස්කම් තියෙන ශාක විශේෂ මේ තියෙනවනේ. මලුත් තියෙනවනේ නේද? Yes, teacher. ටීචර් මම අහලා තියෙන විදියට බොටනිකල් නේම් මෙසුවා නාගසාරියුම්. ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බුදු වෙන්නේ මෙන්න මේ නාරුක්ෂයලු. එහෙම කියනව නේද? අපි ඒ ගැන කතා කරමු පස්සේ. Okay, now you draw a small Nar tree here. Madam, can you put that sentence again? Okay. National tree of Sri Lanka is Nar tree. Write within the bracket. Ceylon ironwood. Ceylon ironwood. Later you can color. You have to use green, dark green, light green, pink color. You have to use. The botanical name. Then you write down the botanical name Mesua nagasarium. Excuse me, teacher. Yes.
teacher picture එකක් අලෙවත් තමයි නැද්ද? දැන් ඉතින් pictures හොය ඉන්න ඕනේ නැහැ නේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ චූටියට එකක් ඇඳලා කලර් කරගන්න. එතකොට මතක හිටිනවනේ. Okay. The botanical name Mesua nagasarium. Next point. It has been recognized as the national tree of Sri Lanka from 26 of February in 1986. You write down. It has been recognized as the national tree of Sri Lanka from It has been recognized as the national tree of Sri Lanka from 26th of February 1986. 1986. You write down. Have you finished? Yes, madam. No, teacher, wait. Yes, teacher. Okay, you write down. It has Excuse me, been madam. recognized as the national Excuse me, tree madam. from 26th Excuse me, of madam. February 1986. Excuse me, madam. Yes, Pute. Madam, what's the meaning by botanical? උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය botanical name. Have you finished? Yes, teacher. Yes, excuse me, teacher. Yes. What is the mean by Recognize. recognition? Recognize. හඳුනා ගන්නවා. Recognize. හඳුනා ගන්නවා. Oh, recognize. It has been recognized as the national tree of Sri Lanka from 26th of February 1986. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වෘක්ෂය ලෙස එක හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේකේ අදහස has been recognized හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ දිනේ ඉඳන් මේ තවමත් හඳුනාගෙන තියෙනවා. It has been recognized හඳුනාගෙන තියෙනවා. It has been recognized as the national tree of Sri Lanka from 26th of February in 1986. ටීචර් එකේ අපව සිංහල මීනින් එක කියන්න පුළුවන්ද රෙකග්නයිස් එකේ? හඳුනාගෙන තියෙනවා. මෙතන අදහස මේ it has been recognized කියන්නේ හඳුනාගෙන තියෙනවා. has been recognized හඳුනාගෙන තියෙනවා. It has been recognized හඳුනාගෙන ඒක හඳුනාගෙන තියෙනවා. නාගස
ජාතික වෘක්ෂයේ ලෙස 1986 පෙබරවාරි 26 සිට හඳුනාගෙන තියෙනවා. Okay, then you write down this question. Mention six reasons to select Ceylon ironwood tree as the national tree of Sri Lanka. Can you understand the question? Yes, madam. Mention six Yes, ma'am. reasons. හේතු කීයද ලියන්න ඕනේ? mention six reasons. හේතු 6ක් සඳහන් කරන්න. To select Ceylon ironwood tree as the national tree of Sri Lanka. Mention six reasons to select Ceylon ironwood tree as the national tree of Sri Lanka. Okay, now you write down. Excuse me, teacher. Yes. Answers now writing. Yes, now you write down answers. Now you write down. Okay, teacher. Madam, මේ පොතෙන් බලාගෙන ලියුවට කමක් නැහැ. Okay, you write down. It's okay. Being endemic to Sri Lanka. ලියාගන්න බැරි වෙන අය ඉන්නවනම් මේකෙන් බලලා හරි ලියන්න. දැන් අපි ඩිස්කස් කරානේ අමතක නම් බලලා ලියන්න. Being endemic to Sri Lanka. Being endemic to Sri Lanka. Usefulness. Okay. Next one. Historical and cultural importance. Historical and cultural importance. Excuse me, teacher. Yes. Teacher state emblem නෙමෙයි නේද එන්න ඕනි